Puis, la pensée, c'est imprégnez-vous, imprégnez votre vie de la vertu, de la douceur et de l'amour, et toutes les autres vertus viendront facilement. Et le thème, une nature facile. Le signal avec, ceux qui restent toujours colorés de la couleur de la spiritualité développent automatiquement la vertu de la douceur. Ceux qui ne s'arrêtent pas à leur situation ni à celle des autres développent une nature facile. Les âmes d'une nature facile ont la vertu naturelle de la douceur. La douceur est concrètement visible dans leurs yeux, sur leur visage et dans leur comportement. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti. सरल चित्त, चित्त का संबंध वृत्ति से होता है। Une nature facile. चित्त बहुत सूक्ष्म है। एक बार दादी जानकी से हमने पूछा चित्त Et notre nature est très का, वो अपने subtile. से पता लगता है। Une fois, जो बात चित्त पर लगी होती on demandait à Daddy Janki qu'est-ce que la nature. Daddy Janki, इसलिए कोशिश करो c'était de montrer चित्त में हम ले नहीं, la beauté de votre nature. क्योंकि उसका चिंतन चलता रहता है। Donc, de ne pas pleurer, ne prenez rien dans votre cœur. नहीं चलेंगे, Si vous le prenez, alors, पर चित्त पर लग गया, vous, चाहे वो कोई समस्या है, चाहे वो vous allez continuer d'accumuler des pensées qui sont négatives et qui vont affecter aussi votre santé. Donc, ne pensez pas au passé, ne pensez à rien qui vous a blessé, juste ne pas le prendre dans votre cœur. Comment हमारे चित्त पर रहे नहीं, est-ce qu'on peut rendre ce cœur très facile चलेगा और et que rien ne reste dans le cœur? तो इसलिए कैसे Donc, अटेंशन दें, afin de se souvenir de la connaissance. Donc, तो है ही, comment porter attention? Baba est là, le drama est là. Et si vous avez la connaissance divine, attention देने की जरूरत है। mais encore une fois, vous devez porter encore plus d'attention. जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। Toutes les choses ou les personnes, nous devons les accepter telles qu'elles sont. परंतु उस व्यक्ति के बारे में Quoi qu'elles ont à apprendre, elles vont l'apprendre, ये तो बदलने वाला नहीं है, mais ne transportez ou n'ayez aucune pensée sur cette personne. Elle est comme cela, elle va rester comme cela, elle ne changera jamais. तो हमारे Que ce स्वभाव soit une personne ou une situation. कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, थोड़ा थोड़ा अंदर में निराशा Donc, होती है, कड़वापन होता है, quelquefois, nous devenons un petit peu थोड़ा स्वीकार aigres चित्त क्या होता है, ou si nous sommes un peu découragés. Et si quelqu'un veut essayer de comprendre चिंतन चलता है, बार qu'est-ce बार qui se कौन सा passe dans la nature et le connecter à notre चलो जो करना है transformation, quelle sorte de लेकिन pensée इतना ख्याल est-ce चलता que रहे vous avez? भविष्य के Ce बारे que vous में, devez faire, vous allez le faire, अज्ञात के बारे में, अपने बारे में, mais ne pas penser beaucoup तो au ये अपने आप passé, au चित्त पर नहीं programme. Il y होता a है। beaucoup de pensées pour le soi aussi, mais ce qui arrive, c'est और जब शक्ति que, कम होगी तो que quelqu'un, ये सुधारी जाएगी, आप ça fait réduire vos pouvoirs. Et lorsque le pouvoir réduit, तो par फिर शरीर का exemple, सिस्टम पता लगता है कि अरे si la batterie n'est pas chargée, कभी चलती donc है, vous कभी pouvez रुकती है, faire du bruit. Nous comprenons कोई que बैटरी होती है लो, l'appareil n'est pas chargé. कोई बैटरी जो है वो चेंज करनी पड़ती है, Donc, चार्ज करनी पड़ती है, certains पर चार्जिंग करनी appareils se पड़ती है। chargent facilement, d'autres तो जैसे हर non. रोज हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, बच्चे Mais चिंतन c'est करो, मनन important करो, मंथन करो, que l'âme तो reste पता लगता है toujours कि मुझे chargée, Baba dit dans sa क्या करना Shrimat, है। Bharati beaucoup तो फिर वो पुरुषार्थ
la connaissance et nous en venons à savoir आगे quel बढ़ते effort हैं nous devons faire et dans quelle direction nous devons les इससे faire. एज Et nous recevons alors छोटा सा plus de टॉपिक pouvoir. लग रहा है पर जरूरी बहुत है Elle dit, क्योंकि जब हम c'est un sujet जानते très हैं करेंगे profond, नहीं तो mais c'est un बाकी sujet qui est चीजें très important parce que छूट si je जाती dois हैं barater la connaissance de Dieu, अपने किसी संबंध की याद है parce que cette तो भूलते connaissance, le नहीं है souvenir de Dieu, भूलते ही नहीं है quelquefois ça devient très याद भी superficiel. करते पर ऐसा नहीं कि भूलते हैं Si nous avons, हमारे comme si मन nous में avons रहती है des कुछ समय conversations sur पर इतनी लगन हमारी बाबा के साथ रहे sur les gens en contact avec nous. Nous avons des निश्चय तो सभी करते pensées हैं à propos d'eux. पुरुषारथ भी सभी कर रहे Nous हैं avons un लेकिन certain attachement envers eux. एक Donc, Baba पुरुषारथ भी dit कराना चाहते हैं que nous devons avoir vraiment वही बाबा la बताते हैं confiance, la foi en Baba et de faire स्वीकृति encore plus d'efforts. Alors, Baba nous dit aujourd'hui dans son point pour la douceur, ceux qui restent toujours colorés de la couleur de la spiritualité उसमें मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है développent automatiquement la vertu जो de la अपनों व douceur. दूसरों की बीती को नहीं देखते Ceux qui ne s'arrêtent pas à leur situation ni à celle कहते हैं des autres "हम्म, développent une nature facile. बीती याद आ गई ना तो बाबा कहते हैं कि जिनको जो बीती को नहीं देखते वो सरल चित हो जाते हैं Donc, par exemple, si nous racontons que nous avons fait ceci ou cela, c'est que nous nous souvenons du passé. कहती हैं कि भूलता हर व्यक्ति है Donc, पर ceux केवल qui ne जो s'arrêtent pas à तनिक leur होता है situation ni à celle des autres वो भूलता है développent une nature facile. Les âmes d'une nature facile जो ont la निश्चय vertu करते हैं naturelle de la douceur. कि मैं La douceur est concrètement visible dans leurs yeux, leur visage et dans leur पश्चाताप comportement. बाबा Donc, कहते हैं elles pardonnent facilement, ड्यूटी है वो ce qui याद est, रहे ce qui est important, c'est le souvenir de Baba, ma tâche, la मेडिटेशन connaissance, et nous devrions nous souvenir de सभी cela करें au lieu de nous souvenir des autres. Les gens disent किसमें अपने मन बुद्धि को qu'il y व्यवस्थित a, करें तो इसलिए बाबा कहते हैं il y en a qui disent qu'ils ont des boutons dans leurs grains. En tout cas, तो सरल चित आत्मा में मधुरता का गुण नेचुरल होता है Baba dit, उनके नैनों से une nature facile उनकी ont la दृष्टि vertu सरल naturelle de चित la douceur. La douceur est concrètement visible dans leurs yeux, में आती है sur leur visage तंत्र मुस्कुराहट नहीं है et dans जिसको leur भी देखेंगे comportement. अपनी मधुरता से उनको वाइब्रेशंस चेहरा ही मधुरता का होगा Qui que vous voyez उसके लिए क्या avec un करना है visage सरल चित होना बहुत जरूरी है joyeux. तो कल ये होमवर्क करेंगे सभी जरूर रियलाइज Donc, ce qui est करें important, c'est d'avoir une nature कि facile. Et कंसंट्रेशन comment est-ce qu'on le reconnaît? C'est मधुरता la douceur dans le visage. चित्त को Nous कैसे devons porter शांत करें attention demain ओम शांति et comprendre aussi comment nous pouvons garder notre esprit et notre cœur facile. Om Shanti. Om Shanti avec Murli Revision Om Shanti, c'est la révision du Murli Avyakt Bhagya और वरदान depuis 1969. Des multimillions de fois fortunés et des bénédictions. Donc, c'est le Murli du 24 juin 1972. avec वाणी तारीख है 24 जून 1972 एवर रेडी बन अंतिम समय का आह्वान करो Devenez toujours prêt et invoquez les moments finaux पुराना लगता है वह नया लगता है en parcourant le cours नया révisé. है Avez-vous कई बातें l'impression de retrouver लेकिन les जो mêmes पुराना vieilles है वह choses फिर से ou bien उसको avez-vous सीखने l'impression qu'il s'agit d'une nouveauté? नया लगता है
Pour les nouveaux, il y aura beaucoup de nouvelles choses. Mais que ressentent les anciens lorsqu'ils suivent le cours, le nouveau cours révisé? Avez-vous l'impression qu'il s'agit d'une nouveauté? Pourquoi? Est-ce que le cours est révisé en fonction de la pièce de théâtre? Ce point a également été fixé dans la pièce. Pourquoi est-il révisé? Lorsque votre attention est perdue ou qu'il n'y a pas beaucoup de conscience, donc conscience est baissée, alors il est révisé de façon répétée de même. Ceci est également révisé parce qu'il n'a pas encore été mis en pratique. Donc, il n'a pas été mis en pratique de façon concrète. Il n'y a pas autant de pouvoir dans la forme pratique, dans la mesure où vous écoutez et communiquez avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle ce cours est à nouveau donné pour vous rendre puissant. Ce cours révisé est donné pour rendre les anciens puissants et en même temps pour rendre les nouveaux puissants et pour leur donner leur plein droit aussi. Donc maintenant, révisez de façon répétée en prêtant attention pour combler ce fossé. Grâce au cours révisé, l'essence car et la nature que vous voulez transformer le seront. Acha, ce n'était qu'une épreuve intermédiaire. Mais qu'est-ce que Baba vous demandait en premier lieu? Quelle est la méthode facile qui est révisée dans le cours de révision? C'est d'avoir une conversation de cœur à cœur avec soi-même et avec le Père et de donner l'importance à l'Amrit Vela. Tel est le nom, tel est le temps qui a reçu une bénédiction chaque fois qu'ils accomplissent une action élevée. Alors, dans les mémoriaux jusqu'à présent, ils considèrent toujours le temps en premier. Ici aussi, quel est le meilleur moment pour faire des efforts et pour obtenir facilement des résultats? L'Amrit Vela. À l'Amrit Vela, en vous remplissant l'âme de nectar, vos actions seront en conséquence pleines de nectar tout au long de la journée, comme la période de temps est élevée et que le nectar est élevé de la même manière, vos actions et vos pensées tout au long de la journée seront élevées. Mais si vous considérez cette période élevée comme ordinaire, vos pensées, vos actions seront également ordinaires tout au long de la journée. Vous devez donc comprendre que l'Amrit Vela est le moment où l'on pose les fondations pour toute la journée. Si les fondations sont faibles ou ordinaires, la structure qui se trouve au-dessus sera également ordinaire ou faible par conséquent, tout comme vous faites toujours attention aux fondations. De la même manière, le moment de poser les fondations pour toute la journée est l'Amrit Vela. Si vous progressez en comprenant son importance, vos actions seront également en accord avec l'importance que vous lui accordez. Om Shanti.